ba ko ko thone ran bis ka phai ma phai kau ke dang cho tam ke chung ko bo thone ro chung khat tam ya phai chi le group tho ke kas ka re kon chi ta ko ke chung ke ro bis ka ma phai ko ke ro chi ni gumoti goji boro jaga bo parak to mo jaga ni boro aro bru songramani pet by ke Sri Onizurian kaskau ye bong matang ke kiye lekha so ye brahman samas ni ke voice ka ye je chitiri mo kono karon chara bo abon te se churo jong to kau sale ni ye view ke prothom kau ha aro jaga bo brang hoi mo je chiti hoi mo ke aro kono karon chara bo kono karon se mo kroi je bo karon no se bo manu yo bo ti bo mar tung chi sai abdi ma mo jaga bo kheye brang no parani voice kar khe maro clearly kono se mo kroi ke ro se mo ka mai se yo glorian সামাজিক আইন মোতাবেক সমাজ হইতে বহিষ্কার পত্র হয়েছে আরো বহিষ্কার পত্র হইব ব্রাং কোনো ব যে র ব্রাং 7 জনা বা 7 পরিবার যে সাকলে ব্রাং নিমো ব্রাং এলিগেশন তে মা এলিগেশন ক্লিয়ারিয়া के ब्रां आरो जागाबो स्पष्टनरि बके मुतो समाज हानाय नाम बिस कांगो जतन बिस कांगो जाति बिस कांगो के रो सैमखे मोहन चंद्र रिया के रतन जयरिया बसंत रिया सूर्यराम बा साजराम रिया साधन रिया बस्त्रे रिया के अरजिन रिया न बा बां फेमिली न ब्रां बहिष्कार पत्र न आपत्ति दिया मामिं के चिंब्रुनि चिराचरित प्रथा अनुযায়ী जे रीति अनुযায়ী abo Onil Juria Bokapa Nibasi Bokapa Otobo Unakam Paya atau Nondam Banyak Bongnya Cimbru nih tidak itu sama je protha অনুযায়ী bune kas ko somoya এবং চিনি abo chung Cimbru sama ya ge bongbo je বহিষ্কার পত্র ri ko abo সম্পূর্ণভাবে Cimbru সামাজিক নীতি অনুসারে বলে অবৈধ অনৈতিক এবং অনাচার সে পরিষ্কার পাবো মামিনকে Cimbru সমাজ কাজকাও রায় এবং পরিষদ উনকিনকে আরো জাগাবো চিনি যেমন সমাজনি সমর্থন নাও তেমনি ন চিনি মানিক রাষ্ট্রপতিবানের অনুমোদন প্রাপ্ত ইয়াকে আবো চিনি সমাজ বৈধ বা আবো চং স্বীকৃত অনুমোদন প্রাপ্ত ইয়াকে আবো চং কাজকাও সামাইয়া রায়গো সামাইয়া কোকো সেমাইয়া চং আবো জিনিসটা চিনি তো